नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा उपलक्षे आपणको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आजिर भिडियोटी धनु राशिर लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। आपणकर जदि धनु राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु दर्शक बंधु धनु राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसिब एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देबा सहित किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि बक्रीरु मार्गी हेबाकु जाउछंती। ता सहित मंगल शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिब एही 5टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु पूर्वरु आपण स्वास्थ्य रे समस्या देखुथिले, आपणक परिवार रे आर्थिक समस्या मध्य रहिथिला। आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले एपर्यंत ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी चलिथिला। आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य नथिला। आपणकर अर्थ अଯଥା खर्च रे जाउथिला। आपणकु समाज रे मान सम्मान मिलु नथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रे मध्य रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे लॉस देखा जाउथिला। देखंतु आपणक दाम्पत्य जीवन रे कलह लागि रहुथिला। आपणक प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। आपणकर मानसिक दुश्चिंता रे दिन कटुथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति कि भली रहुछि। देखंतु आपणकर तृतीय घरे शनि विराजमान करिसंती, चतुर्थ घरे राहु, षष्ठ घरे गुरु, अष्टम घरे मंगल, दशम घरे केतु, एकादश घरे बुध एवं सूर्य, द्वादश घरे शुक्र विराजमान करिसंती, जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे सेमाने अधिक प्रभाव पकाइबे। तेबे प्रथमे आसंतु आमे जानिबा आपणक क्यारियर बा कर्म क्षेत्र उपरे एही कार्तिक पूर्णिमा पळे किभଳି परिवर्तन आसुची। देखंतु आपणकर तृतीय घरे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि उपस्थित अछंती, जहा फलरे आपणक कर्म क्षेत्र रे भल फलाफल देबे। आपणक क्यारियर संबंधित आपणकु शुभाशुभ फल मिलिबो। आपण जदि चाकिरीर संधान रे अछंती आपणकु चाकिरी मिलिबार संभावना बढ़ी जाउची। जदि आपण पूर्वरु चाकिरी करिछंती आपणकर पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य शुभ खबर मिलिबो। आपणक उच्च अधिकारींक सहित घनिष्ठता मध्य बढ़ी जिवो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखा जिवो। देखंतु एही कार्तिक पूर्णिमा परठारू आपण जेते अधिक कठिन परिश्रम करिवे आपणकु सेते अधिक सुफल मिलिबो।
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହରାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ରୋତରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପେଟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ଘର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।